Walking. Asa na balong, san? Bagay Sangler. Subscribe Sangler. Hello, welcome to our vlog. And also me. Don't forget to like and subscribe my channel, Dulce Halmero. Ciao. Oh, sige. Andito kami sa Sarat DG. Parang lumang Dubai. Pupunta kami ng temple. There. Ayun sila. Baka ito na yun. Pilay bayad. Diha. Ay, sa diha, Sanler. Amo suot sa kahata. Gauna na Sangler. Ang kanyo ng corridor, men. Nandito, malapit. We're going to the temple, Hindu temple, here in Dubai. Basil, Rehan. Ano pangalan? Mga fresh flowers, guys. Ayan sa loob. May diri ko kagumot sa mga buyak. Naman po yun sa ato. Good. Nice. Ang cute. Okay. Indian coconut. Ang cute. Bango. Hello, Gumamela. Why you are there? Huh. Ang saan eh? Hindi pwedeng tumutong mga Timpulin. Mauna ni? Magtatanggal kayo ng
Sinaay na mo niya. Hello, hi. How are you over there, Philippines? चलो चलो जब खावा के बाद रिचार्ज की गेट बंद हो गया खावा चलो ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಅಂಕಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ Haman sila Dulce? Kain. Doon? Hindi, dito pa rin. Eh, sorry, Ilan. Hindi doon sa baba. Asan sila Dulce? Kita po, Chuy. Vlog me, hoy. Amo na ako sa Xiaomi ginup ko grabe kadagang ingana. Dalit san. Mga fresh flowers na siya. Dili, plastic. Plastic siya. Plastic. Ano mo ba? Dili ko eh. Plastic do. Ang sure diha sang hair ha. Makukot sa manok din. Uy, asa man tamo nga on. Diri sa baruda. Naik kanan diha. Naik kanan diha. Diri naik kanan baruda. Taga-Gis lang na eh. Sa kuha nila, Chu. Mga Indiana. Hi, son. Hello. Hello. Hi everything. Very good. Balik ta sa nakaraan. Yeah, so yun, guys. Kawai, son. Don't forget the channel of Sandler. Sandra Satiga, di ba? Sandler Satiga. Ako naman na kay tagtangka. Lagi diri, nga diri. Unsa nga unsa. Relax, relax. Grabe ka na ko ning alsip, gilibot ta mo ni. Abot ka ning Infinity Bridge ni. Mao? Infinity Bridge, tunnel sa dira. Tunnel, at sila yung Mawala ako dito. Bilis nila. Yeah. Kulang lang ng mga hihingin dito pala. Mm. Asa naman sab ni Sandler magsuksuok? Oy. Muna ni Grand Soap for Dubai. Ito kami sa Grand Soap for Dubai. Sandler, may babahan. Ako, kaya basi ko sa pipi na mo. Ayun, may mga bag dyan. Ayan, guys. Basi diri na to, gipalit ang idyong kuwancho eh, mga bag. Hindi, oy. Oo. Muna yung mga Mag-sure di ako ya.
Ayun na kami. Tag-10 dirham lang si. Wait. How much? Give a good price, but we can see how can using this dry cow just see. You have for henna? Hina? That red. Like deer blood? Deer blood powder? Yeah, I have natural one powder. See. Picture ko san. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how